If you carry the cross daily, then you are always walking in love. जरी तर तूं जेजूचो कुरीस सदांच उबारता जाल्यार तूं तो कुरीस जावन हा मोग तूं सदांच मोगान चलता. Hallelujah. 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 So is Jesus talking to the people of love? तर जेजू शिसांशी उलयता म्हणजे जे कोण मोगान बोल्ल्यात तांचेशी उलयता वय वो ना. And what is he saying? It is impossible, but that offense, 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 offense. Did he say offense or did he say offenses? He did not say offense, but he said offenses will surely come. It cannot be avoided. It is impossible for a person who is living on this planet Earth that there shall be no offenses. The trap of the devil, the snare of the devil will surely be there for every disciple of Christ. Hallelujah. None of us can be without the trap. None of us can be without the snare. But praise be to God, even if the snare is there, Jesus wants to show us how we can avoid the snare and still live a victorious life, an overcoming life. सो चड गरजेचें म्हणल्यार ही शिकवण जेजू शिसांक दिता आनी शीस म्हणल्यार कोण जे कोण जेजूचो कुरीस दिसान दीस उबारतात ते. जेजूची शिकवण दिसान दीस उबारतात ते जे कोण मोगान बोल्लोले तांकां जेजू अशें सांगता की ओकमान तुज्या जिवितांत येतलेच. ओकमान जावपाचे सोयेक तुका दिसान दीस आसतलेच. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे कितें ओकमान जावन आसा देवचाराचे एक फाशे जे देवचारान दवरल्यात जे तुज्या जिवितांत दिसा दिसपटी कोणा कोणाच्या मुखा वयल्यान कोणा कोणाच्या जिवितांतल्यान तुजे मुखार येतलेच ओकमान. हें जेजू शिसांक सांगता जे शीस जेजूचें उतर उबारतात जे जेजूचे मोग उबारतात तांकां जेजू सांगता. Hallelujah. 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 Let's take a scripture from different Bibles so that we get deeper into the truth. Jesus said to the disciples, it is impossible, but that offense will come, but woe to you through whom they come. आनी तेन्ना जेजून शिसांक सांगलें अशें केन्नाच जावचें ना की ओकमान तुमकां येवचें नात पूण शिराप जाचे कडल्यान ते ओकमान तुका येतात. Then he says in New American Bible, Jesus said to his disciples, it is inevitable or it is unavoidable that stumbling blocks should come. येवचे नात तुजेर तुका आडकोळ्यो आनी आडमेळ्यो येवचे नात अशें नाच. There shall be blocks in your life. म्हणजे तुज्या मुखार आडकोळ्यो आडमेळ्यो त्रास कोश्ट येतल्योच. Hallelujah. Hallelujah. NIV says, Jesus said to his disciples, things that cause people to sin are bound to come. दुसरे आनी एक पवित्र पुस्तकांत अशें मेवता की ज्यो वस्तू तुका पातकांत घालतल्यो त्यो वस्तू जरूर तुका येतल्यो. Are you with me? Things that cause people to sin are bound to come. पातकांत घालपाच्यो वस्तू तुका तुज्या मुखार जरूर येतल्यो. But woe to that person through whom they come. पूण शिराप पडो त्या मनशाचेर ज्या जितूंतल्यान त्यो वस्तू येतात. Another translation, Amplified, says, Jesus said to his disciples, temptation, that is snares, traps, set to entice to sin, are sure to come. आनी एक पवित्र पुस्तकांत अशें मेवता ताळण्यो म्हणजे गोरे फाशे पातकांत घालपाचे तुका पातकांत व्हरपाचे जरूर येतलेच पूण शिराप कोणा कडल्यान येता ताचेर. Praise God.
Praise God. So one of the best bait that a Christian will ever encounter is offense. जो फासो एका क्रिस्तावांक पडपाचो आसा तो म्हणल्यार ओकमानाचो फासो जेरूल येवपाचो आसाच. Okay, let's study the definition of offense. What is offense? ओकमान म्हणल्यार कितें? Very good. What is offense? Hello, what is offense? My negative response or my negative reaction to a situation or to a comment is offense. मुजी पत्त्यापत्ती वागणूक म्हजे वागणूक ओर म्हजो जाबाप पत्त्यापत्तो जाबाप ओ म्हजी उलटी वागणूक एके घडणेचेर एका आडकोळ्याचेर तेका म्हणटात ऑफेन्स. Praise God. Disciples of Christ, look here. जेजूच्या शिसानो म्हणटा पळयात. Every day do we see different situations coming into our life to get you into offense. दर दिसा आमकां असल्यो ताळण्यो येतात वो ना ओकमानीत जावपाच्यो. Okay, let me share with you what happened in the morning. सकाळी फुडें कितें जालें तें आपण म्हणटा सांगता. Today morning I was supposed to speak to the people in Australia from 9 o'clock to 11:45. आयज सकाळी म्हणटा आपण सकाळी 9 ते 11:15 म्हणटा आपण ऑस्ट्रेलिया लोकांशी उलोवपाचो आसलो. Praise God. And they were all waiting at 9 o'clock. आनी ते सकाळी 9 सान रावताले. And I could not connect my laptop. आनी म्हजो लॅपटॉप इंटरनेटाचेर कनेक्ट जायना जालो. And there was my brother Matthew, whom we sent a message, SMS at night at 1 o'clock saying, listen, tomorrow there is a preaching in Australia and there's a big crowd waiting that I have to start preaching at 9 o'clock. Will you be there? And he said, yes, I will come before it. रातचे उलयता आसतना ब्रदराक उगडास येयलो आनी 1 वराचेर आमी त्या ब्रदराक मॅथ्यूवाक मेसेज घातली, ब्रदर सकाळी 8:30 तुज्यान येवंक जाता, ब्रदराक आदार जाय इंटरनेट कनेक्शन करपाक, कित्याक जायतो लोक ऑस्ट्रेलिया रावता ताका आयकोपाक आनी देवाचें उतर शिकपाक. We were amazed because at 1:05 came the SMS, I will be there. कित्याक तेन्नाच सडसडीत SMS ब्रदर म्हणटालो न्हिदला आसतलो, हांव म्हणलें SMS धाडटा सकाळी तो वाचतलो, पूण पयल्यार तो जागो आसलो आनी सडसडीत ताणें हांव तयार आसा म्हूण ताणें मेसेज धाडली. So praise God, at 8:30 we were all excited. 8:30 म्हणटा आपण सारको खुशाल बरीत जाल्लो. Got my computer, everything ready. कंप्युटर तयार केलो And brother Matthew did not turn up. आनी भाव मॅथ्यू म्हणटा येवंक ना. It went up to 9 o'clock. 9 जाली. They are calling me from there. Come on, your time starts now. ते म्हाका फोन करीत आसली, रावतात आमी तुका, तुजो वेळ जालो. It's 9:15. 9:15 जाली. What must be going into my mind? कितें चलतालें तेजे तकलेंत? Everything in me is screaming and saying, come on, speak something bad now. आनी तेजे तकलेंत तरेतरेचे विचार येताले. जेन्ना ते सायडीन लोक रावता, कितेंय तरी आतां हें जायना म्हणटकच कितेंय तरी उलोय. And praise God, when he comes, the computer still doesn't get connected. आनी देवा कारगा म्हणटा ब्रदर मॅथ्यू येता तरी आसतना कनेक्शन जायना. Then he says, okay, let's use the desktop. आनी तेन्ना तो म्हणटा मागीर डेस्कटॉप उजार करुया. Come on, I also want them to look at me on the video. आनी आपणाक जायो म्हणटा तेणी म्हाका पळयलोलो व्हिडिओचेर. On the desktop there is no camera, आनी डेस्कटॉपाचेर म्हणटा कॅमेरा ना, so they can't see me. सो आपल्याक ते पळोवंक जायना. I tell him, doesn't matter, brother, let's go audio. आनी हांव सांगता ताका पळोवपाक मेळना जाल्यार परवाना, तांकां आयकोंक पूण येवं दी. And now we start downloading the software. आनी आतां म्हणटा आमी डावनलोड करतात तो सॉफ्टवेअर. After everything is ready and I start adjusting everything, we find that the mic is not working. आनी जेन्ना सगळें जालें अशें दिसता आनी सुरवात करपाच्या वेळाचेर मायक चलोना म्हूण कळटा. He begins to go this side, that side, and he brings a big mic.
आणि तो हे वाटेन ते वाटेन सोदून एक व्हडलो लांब माईक घेऊन येता. And I say, brother, this will not operate here. He says, don't worry, brother, we'll do something. आणि तो म्हणटा ब्रदर तो पळयता व्हडलो माईक आणि म्हणटा हें चलचें ना हिंगा. ब्रदर तो म्हणटा जातलें. Praise God, everything is still working in love in the control. सद्याक अजून काही हिंगा उलटें जावंक ना, सगळें मोगानूच चलता. Praise God, the atmosphere had every demand to be impatient. हो हुरीस उबारलोलो जेजूचो दोर सकाळी उबारपाक पडटा, मोग उबारपाक पडटा, ते भाशेन म्हणटा उबारलोलो, पूण जायते नेगेटिव्ह उलोयन तो मोग शिसांचो काबार करूंक जातालो. Hallelujah. And praise God, it gets connected. आणि देवा कारगा म्हणटा कनेक्शन जालें. I hardly said, praise God, and made the opening prayer and said, let's go to Luke chapter 17 verse 1, and the electric power goes. आणि आपण म्हणटा थिंगा हा सुरवातेकचे मागणे आणि लुकाचो आवेसूर सुत्रा तुमकां शिकयता म्हूण अकस्मात लायट वेता. It is working on UPS, but praise God, even the UPS begins to make all kinds of problems. जरी लायट ना जाल्यार UPS इन्वर्टर आमचेशी आसा, पूण तोय म्हणटा चलोना. At that time, he also begins to do problem. The UPS. UPS म्हणटा त्रास करूंक लागता. So I say, go and on the generator. आणि भाव ताका सांगता चल वच आणि जनरेटर सुरवात कर. I get a call from there. The generator for the first time is not working. आणि पहिले पावटी ताका असो न्यूज येता जनरेटर चलोना ब्रदर. Thanks be to God, the electric power comes. आणि देवा कारगा लाईट तितले म्हणल्यार लाईट पोत्तून येता. And I tell them I'm going through lot of situations here and I'm holding my peace with patience. आणि भाव तांकां सांगता उलयता आणि हिंगा तरे तरेच्यो वस्तू मुजेर आड येतात, पूण हांव म्हजी शांतीचो बटन चिड्डोवन दवरलेलो आसा, शांतीच येता. And they say from there, brother, we are also waiting in patience from the last 22 minutes. आणि ती म्हणटात ते वाटेन आमी 22 मिनटां आमी आमचो शांतीचो बटन चिड्डोवनूच दवरलेलो आहा. And now there is no trouble on this side. नाल्यार उज जाता उज. Now the trouble is not this side. They get on trouble on the other side and their net starts getting blown off. Huh? What? All this time everything is set and I'm about to preach. Our side everything got set up. Yeah, now their internet starts troubling them there. आता म्हणटा हे सायडीन सगळे 22 मिनटां भितर सगळे सेटअप जाले. आता ते सायडीन उलोवपाक लागल्यार तेंचें कितें तरी प्रॉब्लेम जाला. The SMS comes, we are facing some trouble, we will call you back. आणि ते मेसेज धाडटात म्हणटा आमचें कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्लें आहा, आमी तुका परतून फोन करतली, आमी तयार जातकूच. 30 minutes are gone and I've only said Luke chapter 17 verse 1. आणि म्हणटा फकत 30 मिनटां जालीं आणि आपणें म्हटलां फकत लुकाचो हवेसूर 17 वळ 1. But everything is still at peace. पूण सगळें शांतीचो बटन टिकटिका. Do you know why it is at peace? कित्याक लागून आसा? Because I'm talking on the same topic. कित्याक तो टॉपिकूच तेजी ती शांतीची टॉपिक, अकमानाची टॉपिक. Praise the Lord. Praise the Lord. And I keep on speaking right up to 11:45. आणि 11:45 लेगीत आपण उलयत रावलो. And they received the message. आणि तांकां मेसेज मेवली. And the talk was over. आणि हे भाशेन काबार जालें. And I'm sitting there. आणि आपण थंय आसलो. Waiting for my time to come. आणि म्हजो वेळ हिंगा सुरू जातलो म्हूण. Brother Bento had come on the top. ब्रदर बेंटो आपल्याक वयर येयल्लो सांगपाक. And he heard the teaching for 2 or 3 minutes. He heard. आणि ताणें आयकलें वयर आपण कितें शिकयता तो ऑस्ट्रेलियाक. He must have gone and told them, what I got the food over there is very tasty. Let's cut down the praise and worship and let's eat some good food. For the first time I get my chance 15 minutes early. Oh sorry, half an hour early. Yeah, half an hour early. He must have gone and said, he's serving very tasty food there. And they must have said, we also want. Let's cut the praise and worship and let's get that food. So today I got 30 minutes early to preach the gospel. Hallelujah. Now, everything that happened, was there every opportunity to get into negative response? तर जें कितें सकाळीं जायत रावलें ताचेर ताका म्हणटा सोयेग आसलो उलटें करपाक सगळें जें जेजू शिकयता, जी शिकवण आहा, शिसांची जी शिकवण आहा ताचे वरून उलटें जेवपाक स्वभाव करपाक चान्स आसलो वो ना? Surely people have traveled such a long distance and they are all assembled in that place, and for 20
5:28 minutes, the preacher doesn't show up, how much of impatience will be there? Come on. थिंगा म्हणटा इतलो जो कोण येयला तोरे तोरेच्या जाग्यार सान एका लुगाराचेर येयला, एका जाग्यार येयला, आनी जरी तर हिंगा तर हें सारकें जायना जाल्यार तेंकां थिंगा तकलेंत कितें कितें उलटे विचार येतले असले. So every situation there was exactly demanding to get offense. तर जें कितें घडटालें तितूंक फकत तयार जावपाक जोल्म कसलो अकमानाचो जोल्म तयार जावपाक आसलो. But praise be to God, we on this side and they on the other side refuse to get into offense, because only when you get into offense it becomes the deadly bait, the deadly snare of the devil that will destroy you. जो कोण अकमानीत जाता, जे भाशेन तांकां सोयेग आसलो अकमानीत जावपाक, हिंगा ना जाल्यार थिंगा, पूण तेणी अकमानीत जावंक ना खंयच्याय सुवातेचेर, कित्याक ती तांकां खबर आसली अकमान जेरूल येतलेच म्हूण. सो ती अकमानांची गोरी, अकमानांचे जाळ थिंगा फांसो दवरलेलो आसा म्हूण तांकां खबर आसली. But if you and me consume and get into offense, praise be to God, you are feeding yourself with the seed of destruction. You are feeding yourself with a seed of trap that will destroy your whole future. जरी तर तूं ही अकमानाची बी घेवन आसा जाल्यार तो तुजो फुडाराचो नाश तयार करूंक मुखार सरलेलो आसा. ही बी अकमानाची बी. Hallelujah. And this is the most beautiful snare, or this is the deadly snare of Satan that is deceptive, and it is so deadly that it can destroy your marriage, it can destroy your family, it can destroy your finances, it can destroy your whole future. कित्याक अकमान जावन आसा एक सगळ्याहून बरो फांसो, बरी गोरी जी देवचार उजार कोत्ता एका क्रिस्ती जिवितांत वा एका शिसाच्या जिवितांत. कित्याक तो जाणा हे गोरयेक तर तूं सांपडलो म्हणजे तितूंक इल्ली आवड, म्हणजे कितें इल्लें उलोवप, हिंगा कितें हरजता तें तर इल्लें उलयलें जाल्यार तूं ते गोरयेक सांपडलो, आनी सांपडलो जाल्यार तुजें निसणटोन, तुजो शेवट थिंगा आसा त्या उलोवपांत म्हूण ताका खबर आहा. Has anybody experienced somebody hurting you? केन्नाय कोणें तुमच्या जिवितांत म्हणटा हे भाशेन कोणें तुमकां अपमान केलोलो मेवला? I'm not talking physical with words. वर्साक एक पावटी बिन हे भाशेन उतरांनी केन्ना तुका कोणें अपमान केला? Oh, very few people. हिंगा चड जायना, गोंयांत that means there are no married. That means there are no married people here. If you are married, why, what do you mean married people are offended in this thing? In Goa, तुमगे बेंगलोर च्या बसान दिसता. Bangalore you are talking. In Bangalore, or married people, there will be some friction or the other will be there, no? Gori ghan नु आसताय. In Goa it is not there. ना हिंग गौरी ना हिंग फकत नुस्त्या गोय. नुस्त्या उंदरा सुण्या तेंगर. हिंग बायले गौरी कोण गायना. Huh? Not in a family like this. Neighbor and all here. See, just ponder for a moment and just think. If you were offended and you were hurt, what are you focusing at that time? Look at the last line. The person who is offended, that person is always focusing on the wrong things that were done to him. If the devil can keep on getting you into that, what that person has done for you, see that person did this, see that person said this, see behind your back they were talking all this, and if you can get your focus on all those things, my friend, you are on a journey of death. You are in the trap, and the devil will use you to destroy your loved ones, your future, and everything. Hallelujah. When a person is offended, the person will be sitting all by himself and rehearsing. You know when recalling. No, not recalling. You know, when you have a skit, for example, you are going to play a band. You all will have something called as rehearsal. You will act the whole thing again. No, the band. Supposing Brother Lino makes a mistake, he'll say, listen, you have to make the correction. So there will be a rehearsal. So when a person is offended, the person sits with himself and meditates on what has happened and does those rehearsal, and in that
he is only focusing on the hurts that has been done. That's the trap of the devil. Are you with me? Are you with तो me? म्हणटा जेन्ना एसआय मारतात तेन्ना चुकी सुदारपाक ट्राय करतात. प्रेज द लॉर्ड. एसआय मारतात तेन्ना सो दुसरी पार्टी चूक जावचे ना पासत बरो शो जावचे पासत. तेच भाशेन म्हणटा जो मनीस ओकमान घेवन बसता तो फकत आपली चूक पत्तून ते आपली चूक नाही. दुसऱ्याची. What people have done. जे दुसऱ्यान कितें केलां तेच पत्तून I just did that. ना तुका दुखले? ना ते न्ही रे हांव म्हणटा पत्तून दुसऱ्यान कितें केलां तें होरपिता. I thought I touched you. You're saying ना दुसऱ्यान कितें केलां तेणें अशें म्हणलें कितें म्हाका तेणें तेशें कितें म्हणलें म्हाका. Yeah. Ah, So that's the trap of the enemy. सो ती हावड तो केन्ना म्हणटा तो ब्रदर दाना दिया लागता. दाना कितें तरी दिलें दिसता तेका पिल्लां. सो ही पिल्लां जें कितें म्हणलोलीं ती पिल्लां घेवन पत्तून अशें म्हणलें म्हाका अशें केलें म्हाका अशें ते पत्तून आमी होरपिताय थिंगा तें कितें म्हाका अशें कितें म्हणलें म्हाका. See, I'll give you another example. आनी एक एग्जांपल दी. ओय जायना. Sorry. एक पावना आनी एक दी. हे हिंग होरपिपा एक जालें आनी कितें. See, I'm very close to God. यू आर क्लोज टू गॉड जाणा सगळ्यां बरा. I'm giving an example here. Okay. I'm very close to God. I live a good life. I do what the word says. I walk in love. आपण म्हणटा देवाच्या उतरान चलता. आपण म्हणटा सगळें कोत्ता. I go to help हांव people. मोगान कोत्ता दुसऱ्यांक आदार कोत्ता. But there are so many people who are coming against me. पूण जायते जाण म्हजेर आड येतात. When that happens, it comes into another offense that now you're not only offended with those people, you are also offended with God. सो जेन्ना दुसरो म्हजेर आड येता तेन्ना हांव अखमानीत जाता. तेंचो म्हाका राग येता तेन्ना म्हाका देवाचो राग येतल्या भाशेन जालें. All the time I'm thinking about those negative things that have happened in my life. जे म्हज्या जिवितांत आड जालां जे जिवितांत म्हाका त्रास जाला तें जेन्ना हांव चिंतता तेन्ना हांव देवाकूय आड वेता देवाचेरूय त्रास कोत्ता देवाक. You are under a trap. तेन्ना हांव एक फाशींत सांपडलेलो आसा. Next time when I teach this, I should show some Video videos of rabbit. of how the rabbit is getting choked, the rat is getting choked. Then you will begin to understand what I'm talking about. तुमकां म्हणटा होरेपणी आपण ते सोंशे कशे भाशेन फासाक सांपडटात. Matthew is there on the Mangalore rabbit trapping हें काड. Okay, after lunch I'll get some videos, so we'll put some videos so that it will become visual, so you will understand that every time you get into negative meditation or what people have done to you, you are in the trap. So जेन्ना तो सोंसो त्या हितूंक फासांत सांपडटा तो भायर सरोंक वेता पूण तो थिंगाच त्या हितूंक फासांत सांपडोन गोट चिड्डोता आनी थंयच मोडटा. तेच भाशेन आमी चोरी आसतना तो ओकमान घेवन बसतात आनी सजमतात की हांव कांय करूंक ना हांवें ताका बक्षिला पूण तूं तें पत्तून तेंच चिंतता तेन्ना आमी म्हणटा त्या फासांत भितर सांपडोतात आनी आमी थिंगाच फुगार जातात आनी चडशें आमी म्हणटा जे शीस जावपाचे ते फुगार जालोले शीस भितर जालोले आय. Hallelujah. Do we get this opportunity to get offended every day? असले फुगार जावपाक आमकां सोयेक मेवतात वय वो ना दिसान दीस. Can you pray to Jesus and say, Lord, keep these things Fugar. away from me? आमी म्हणटा देवाशी मागुया आनी ह्या फुगार भायर दवर म्हूण देवाक सांगुया. Jesus clearly said it is impossible. जेजूच म्हणटा हें ओकमान येतेले हें झेरूल. It is impossible for a person to live in this life and not have a reception or opportunity to be offended. ह्या संवसारांत जियेवप आनी ओकमान येवचे ना. ओकमान झेरूल येतेलेच ह्या संवसारांत आसतना कित्याक त्या देवचारान फाशे कशे दवरलेले आसात ते जावन आसात बरे तोखणायेन बरे हिकमतीन दवरलेले आसात. So when you encounter this trap, how are you going to respond to it? जेन्ना तुका हे फाशे सांपडटात तुका हे फाशे दिसती पडटा ते भाशेन नुस्त्याक तो दिसती पडटा तें दाना गायला तो पूण तेज्यान तें ना म्हाका नाका हावपाक म्हूण पयस रावंक जाता
तेच भाशेन आमकां जेन्ना दिसती पडटात हे फाशे तेन्ना आमचो स्वभाव कितें आसता, कशे भाशेन आमी जियोंक जाता, कशे भाशेन So please do not allow somebody else's sin to affect your relationship with God. दुसऱ्याचे पातोक तुज्या जिविताक चेर हाडून लाय नाका आनी हे भाशेन तुजी देवाची सोयरीकोत सेपरात करी नाका. When a person is hurting you, surely that person is not walking in righteousness, that person is walking in sin. जरी तर तुजेर आड कोणूय अपमान कोत्ता जाल्यार तें तुका बरे भाशेन खबर आसूंक जाय की तो देवाची सोयरी कोतना, तो पातकांत चलता म्हूण. But please do not allow that person's action to have an effect in your relationship with God. त्याच्या उतरांचो प्रभाव तूं पातकांत पडो नाका, तो पातकांत आसा म्हूण तो तुका अपमान कोत्ता. तूं पातकांत पडो नाका आनी हे भाशेन देवाचेर तुजी जी सोयरी कोत आहा ती तोडी नाका. Hallelujah. ब्युटिफूल. Because please remember, your response in the midst of that negative situation will decide your future. Your response in the midst of that decision, in the midst of that negative situation will determine your future. त्या अपमानांत जो स्वभाव तूं उजार कोत्ता त्या प्रमाणे तुजो फुडार तूं तयार कोत्ता. Let's say in the Garden of Gethsemane, जेत्समनीच्या मोळ्यान धरुया, right up to Jesus giving up his breath. जेजू प्राण सोडटा, आपलो आत्मो बापाच्या हातीन घालतात. जेत्समनी आनी क्रुसाचेर तितले मोदेकात आमी पळोवया. That's the time Jesus is going through tremendous pressure. तेन्ना जेजू एके तरेचोच दबाव ताच्या चिंतनाचेर पडटा. But do you find anywhere Jesus getting into offense? पूण खंय तरी आमकां दिसती पडटा जेजू अपमानीत जाला तो. Are you with me, please? आयकतात तुमी? I'm telling you, this is the most beautiful topic for a Christian, and many of us get lost in this topic. Many of us have gone into the trap and beginning to wonder, Lord, I've been a good person, I've been living a good life, I've been praying to you, I've been spending time with you. But if you are a person who gets into offense, my friend, you are already in the trap. And here is God today teaching us that how we can avoid this trap. ही जावन आसा एक बरी शिकोवण. जे कोण जेजूचो मोग कोत्तात तांकां जेजूच्या राज्यांत वावर करूंक जाय, तांकां आयदोणां भांगाराची आनी रुपयाची देवाच्या उपयोगाची आयदोणां जावची आसात. तांकां ही एक शिकोवण. अपमान तुज्या जिवितांत एक फाशे कशे देवचारान दवरलेले आसात, ते मांडून दवरलेले आसात, ते लिपोवन दवरलेले आसात, तितून कितें तरी घालून दवरलेलीं आसात. उतरां वो कोरन्यो घालून दवरलेल्यो आसात. तिंगा सांबाळून राव. I want to tell you my own life. आपणाचें जिवीत आपण तुमकां उगडापें कोत्ता In this म्हणटा. 15 years of my life with Christ, 15 वर्सां जालीं हांव जेजूच्या सांगाता पावलार पावल चलतां. I have seen lots and lots of persecution. आपणाच्या जिवितांत आडमेळ्यो आडगां अपमान भरपूर आपणे पळयल्या. I have seen so much of opposition. 15 वर्सां आपणे इतली आडकोळ्यो आनी आडमेळ्यो पळयल्यात चड. I have seen so much of false accusation. मुजेर आड फावो नासतना अपमान म्हाका हांवें भोगल्यात. But I refuse to get offended. पूण खंयच्याय वेळाचेर आपण म्हणटा अपमानीत जावंक ना. I continue to walk in love. हांव मोगान वावर म्हजो चालू दवरता. If today I've seen my life being blessed and the reward and the blessings of God, it's because I refuse to walk into that trap. जरी तर म्हाका आयज म्हजें जिवीत देवान व्हडत्या पावंड्यार वयर उबारलेलें आसा, सगळ्या देण्यांनी म्हाका बोल्लोलो आसा, कित्याक हांवें नाकारले ते फाशे जे देवचारान घालून दवरलेले ते हांवें नाकारले. You know, I praise God. I remember when I was going through those terrible times, I would call Brother Alred and I would say, hey brother, can we have a celebration? तर जेन्ना भावाक ह्या अपमानाचे न्यूज मेवताले फोनाचेर व इमेलाचेर, तेन्ना तो म्हाका फोन करतालो आनी म्हाका अशें सांगतालो, बाबा आमी मातशें सेलेब्रेशन करुया, फेस्त कशें करुया आयज.
we would be dancing and praising God. आनी तो म्हणटालो तूं खूंय आहा भायर सर नाच म्हज्या बराबर हांव नाचता एका बेंगलोर हांव नाचता हिंगा तूं नाच And we would look to be foolish. आनी पळयल्यार हें पिशेपण कशें दिसतालें तेन्ना But praise be to God, every time such things happened, we began to respond with love, and praise be to God, we were saved from the trap. And every time we found, after the offense, after the false accusation, there came a supernatural promotion in our life.